What's up guys? Welcome to my vlog. Dadakupin natin ang ahas. Yan o guys, oh. Yan sa kahoy, maliit, kulay green. Ngayon, dadakupin natin. Dadakupin mo man. Hmm. Pag kinagat ka saon, Mumukbangin natin to, guys. sumakay mo dun sa imo kay baga kabuang. Tatakmain ko guys. Hoy, Guys. may madaman yun ma? Oh, ito na guys. Oh, guys. Nahuli ko na guys, oh. Oh guys. Pinapatalibong ko lang guys, oh. Oh guys. Para mahilo guys, oh. Oh guys. Guys. Oh guys, oh. Oh guys, pinapatalibong ko lang siya, guys. Oh. Oh, yan oh guys, oh. Oh. Nahuli ko na guys, oh. Hihiluhin lang natin guys, para mahilo. Oh guys. Makada hindi diha, sumpong ko tao. Sugatong kabaya siya. Yan na guys, oh. Huli natin. Oh, yan na guys, oh. Maliit lang siya guys. Natakma ko ng ulo guys, oh. Yan yung kakagitin natin yung ulo niya. Sarap guys. Thank you.